হ্যালো গাইস, আজকের দিন একটা ব্রেকিং নিউজ জরুরি খবর আপনারা শুনেন। তার মানে কি জানেন, এখানে কিন্তু গান গাওয়া আছে ফাটাফাটি, আর কতদিন ধরে গান চান দিনে। তাহলে গান চালু করছে, আপনারা শুনেন। হাফিজ দেবে গান চালু করবো। হাফিজ দেবে কি গাও? ঠিক আছে, ओके ओके हाँ। ओ बदेसे पन बंधु रे तर बहदे मोर पन कंदे एक बार तू आशिकना रे गुअल पर दरिया जा रे ओ बदेसे पन बंधु रे सर्वदे मुरपन कंदे एक बार तू आशीष नारे गुआल पारा दरिया जा रे गुआल पारार नीलशा माज बागान भरा कलार गाछ गुआल पारार नीलशा माज बागान भरार कला गाछ पेटा चलुआ पिटारे ओई रे गामसा बांधा तो यारे खाइया जा मुर प्राण बंधु आरे एक बार तू आशीष ना।